اللي هي برشا ناس مازالوا ماهمش فاهمين لو كونسيبت هذايا مازال هكا يفي سي بوتي با ميم سي شي سيغتان زونتربريز الحكايه قدمت والحكايه بيان كونسوليدي وشاده روحها مليح دوطخ زونتربريز مازالوا يباتوج ان بو هكا بشوي بشويه اي بيغ فما شكون يسخاير روحه عنده الحكايه هذيا يخدم عليها مي فات يغرد خارج السرب حبينا اليوم احنا نوضحوا الامور ونحطوها في اطار هكا ولا سامي. Tout à fait. Alors, l'expérience collaborateur, c'est une expérience, comme son nom l'indique. Alors, un concept قريب من l'expérience du collaborateur, اللي هي l'expérience client. D'ailleurs, l'expérience collaborateur, الكلمة جاية من l'expérience client. هذا الconcept اللي نعرفوه habituellement. Alors, شنو هي l'expérience client? Alors, on va prendre quelques exemples pour mieux comprendre ce que c'est l'expérience client. Quand on va dans un multiplex, par exemple, مش une salle de cinéma وحدها. Notre le multiplex, on va s'installer confortablement. Donc il y a une notion de confort. Il y a un écran de qualité. On va probablement consommer quelque chose pendant qu'on regarde le film. Par la suite, quand on a fini le film, on va probablement déjeuner ou dîner, parce que généralement, on fait un restaurant. في الملتيبلكس. انا نسي في روحي شوف كل يوم في كارير لازم تتجبد الماكله وانا نسي في روحي باهي انت تحكي وانا جاني البوب كورن بعد زدتني توا ايوا عشاء باهي شنو فيه سي سامي جوستومون ما نش نحكي شنو اللي فيه باهي دونك الشخص ولا بليزيور بيرسون ما يمشيوش للسينما جوست باش يتفرجوا في فيلم خاطر كان تحب تتفرج جوست في فيلم تقعد في دارك وتتفرج في فيلم في التلفزه نتاعك دونك il y a un parcours en fait hein, que les personnes vont traverser pour vivre une expérience client. Et cette expérience client, on va la retrouver par exemple au Japon dans une banque très connue qui s'appelle Mizuho. Alors dans une banque classique, تدخل تقعد تستنى في كرسي حتى يعيطوا لك باسمك ولا يعيطوا لك تكور باش تمشي تقضي قضيتك باش تعمل retrait باش تعمل virement etc. Alors dans cette banque japonaise Mizuho, dès que vous arrivez donc à la banque, vous vous asseyez, il y a un robot qui s'avance vers vous. Ce robot s'appelle Pepper. Et le robot va discuter avec vous. C'est un robot, en bonne et due forme, qui m'a fait Star Trek. Oui, la fameuse. Voilà. Donc, le robot يقدم يبدا يتبسم لك يبدا يسألك انت اسمك شكون يفادلك معاك يعمل كويز par exemple. Donc on vit il interagit voilà une interaction, on vit une véritable expérience client, on s'occupe du client, on va essayer de le divertir et on va pas l'abandonner. وصلوا حتى لي سال دو سينما توا معناتها تحط دبشك يتغسل تخش تلقاه شايح نظيف D'accord. ريقل مرتب مطوي اي نعم. Très bien. Donc فما une campagne كبيرة ياسر عملتها كوكاكولا pour ne pas la citer اتعملت في تونس زادة اللي هي share au Coca-Cola, partager Coca-Cola. Donc, tu peux personnaliser la bouteille avec ton nom en fait. Ouais, voilà, donc on a passé d'un simple acte de consommation, lui à boire une boisson gazeuse, à une véritable expérience qui est partageable. On la partage avec les amis quand on prend la bouteille avec son nom et qu'on est ensemble et qu'on boit. عملوها زاد لي تاع لي بارفان انك تنجم كي تشري دبوزه بارفان عندك كي تخرج تلقى ماكينه تجرافي لك على الدبوزه على البلار نتاع الدبوزه اللي هو بلار سبيسيال تجرافي لك اسمك. Voilà. Et donc ça crée une expérience qui est personnalisée puisqu'il y a votre nom. Et ça c'est très important. Le produit n'est pas un simple produit comme ça. Et puis elle est partageable. Vous la partagez avec des amis, en groupe, etc. Et ça donne l'essence par exemple. Ça donne lieu à 600 000 messages sur Instagram. Donc on passe à un partage sur les réseaux sociaux. Donc là, ça montre que on passe d'un simple acte d'achat commercial à une véritable expérience qu'on vit de bout en bout. C'est l'expérience client. Alors, une femme a le client interne. Tout à fait. وقبل le client interne. فما شكون. فما l'expérience utilisateur. L'expérience client, elle est dérivée de l'expérience utilisateur. Voilà, user experience, le fameux UI. Alors, UI, oui. Alors, Steve Jobs, وقت اللي طلب من les collaborateurs ou les ingénieurs d'Apple de créer l'iPhone, qui était le premier téléphone tactile, hein, donc un concept nouveau.
Il est revenu 2 mois plus tard pour voir un peu l'avancement des travaux. Il était très en colère. Steve Jobs كان معروف لي هو un personnage très colérique. ما كانش فرحان بالكل بالخدمة. قال لهم نحب تعملوا لي التليفون اللي طفل عمره 4 سنين ينجم يستعمله. Donc une expérience collaborateur, ou plutôt une expérience utilisateur qui est intuitive, qui est spontanée, où on n'a pas besoin de réfléchir pour utiliser les fonctionnalités d'un téléphone. تحب un peu نقارنوا Apple et les produits d'Apple versus Android. Les téléphones Android qui sont très complexes avec plein de fonctionnalités que les développeurs, les gens de l'informatique aiment beaucoup, mais que le particulier a du mal à utiliser. باش نمشيو توا فاصل ومن بعد نرجعوا نحكيو على هذا كله باش نحكيو زاد على فيسبوك والاكسبيريونس نتاعو هو خاطر من اكثر الحاجه كي امباكت الناس هو اليوزر اكسبيرينس تاع فيسبوك خاصه من بعد الرعب لي ميزاجور اللي يعملهم تكون الكفلسه هذه هوني تولي الكراديكا وتبدا الناس تدعي بشر ما عادش كاين يحك فيهم ولا مدعين شر برشا جماعه فيسبوك اي دوتر شوز اللي احنا نتيليشارجيهم ونستعملوا فيهم او كوتيديان جوستومون. نمشيو توا فاصل ونرجعوا نواصلوا معاكم في كارير نحكيو اليوم على l'expérience collaborateur. La fameuse expérience collaborateur, le client interne مرة هذه في كارير. tout de suite. Vous voulez mesurer la qualité de service délivrée par vos équipes? Vous voulez identifier les points forts et les axes de progrès de votre entreprise? Participez à la première édition de l'élection du service client de l'année et rassemblez tous vos collaborateurs autour d'un objectif commun tout en bénéficiant d'un rapport d'étude complet de votre service client. Pour plus d'infos, www.escda.tn ou le 56 55 06 99. Chaque belle histoire a un début. La vôtre commence maintenant. تابعونا على راديو expressfm.com. مرحبا بكم في تو دروا. كما كل يوم ماتر صالح دخلاوي محامي مختص في قانون الأعمال يعطينا لمحة على القانون اللي يهم المؤسسات الاقتصادية. نحكيو قاعدين في الحصص الفارطة على حقوق صغار المساهمين. اليوم باش نختموا مع زوز حقوق وهما الحق في طرح الأسئلة الكتابية على مجلس الإدارة والحق في الخروج من الشركة. متر بالضبط. مع الشكر سي وليد. كما قلنا دونك الزوز حقوق هذوما هو الحقيقة دونك حق طرح الأسئلة الكتابية على المسيرين مرة أخرى. كما قلنا 2009 قانون 2009 جاء نظم المسألة هذه وسمح لكل مساهم أو مساهمين يملكوا 5% على الأقل بالنسبة للشركات اللي ما عندهاش مساهمة عامة و3% بالنسبة للشركات اللي ذات مساهمة عامة واللي ما عندهمش صفة عضو في مجلس إدارة باش يطرحوا مرتين في السنة أسئلة كتابية على مجلس إدارة حول كل عملية تصرف أو واقعة من شأنها باش تعرض مصالح الشركة للخطر. هذا تصير من خلال un courrier recommandé. هذه تصير من خلال أي وثيقة تخلي أثر كتابي. تنجم تكون ليتر ريكوموندي avec accusé de réception، ينجم يكون تبليغ رسالة أو مراسلة عن طريق عدم منفذ، تنجم تصير عن طريق إيميل. المهم أنه المعلومة هذه أو السؤال هذا يوصل لمجلس إدارة حتى يتمكن من الجواب عليه. الحق الثاني هو حق صغار المساهمين في الخروج من الشركة. متر بالضبط. هو الحقيقة الحق هذا هو جديد شوية في مجال الشركات التجارية لأنه ما كانش لا عندهم حق الأقلية باش يخرجوا من الشركة إلا إذا كان لقاو مشتري لمجموعة الأسهم تاعهم. كذلك الأغلبية ما كانش عندهم حق ومازال ما عندهمش حق باش يفرضوا على صغار مساهمين باش يخرجوا من الشركة. قلنا القانون جاء واعطى الحق للمساهمين هذوما لكن بشروط. شنو هي الشروط هذه؟ اعطى ساعه يقول لك يلزم المساهمين هذوما صغار المساهمين ما ينجمش تتجاوز النسبه نتاعهم 5%، وبالتالي فانه الاغلبيه يلزم تكون عندها 95%. ال 95% يلزم يكون متحدين يعني في اتخاذ القرارات ومهيمنين بصفه فعليه على الشركه، وبالتالي يمكن لهؤلاء المساهمين اللي عندهم 5% باش يعرضوا على بقيه المساهمين الخروج من الشركة، وإلزام
المساهم بالتالي اللي يملك ال 95% كما قلنا وحده او ضمن اتفاق نتاع مساهمين اللي شفناه في حصص سابقه باش يخرجوا من الشركه، ويقع تحديد الحقيقه الثمن بواسطه اختبار يقع اجراؤه باذن من رئيس المحكمه الابتدائيه، وفي صوره عدم موافقه المساهم المالك لباقي راس المال فانه في الحاله هذه يتم تحديد الثمن عن طريق المحكمه المختصه اللي هي تقرر تحديد قيمه الاسهم وتقضي باداء مبلغها. يعني واضح أنه اليوم ثم تقنية جديدة دخلت المجال الشركة التجارية اللي تسمح للأقلية باش يطلبوا الخروج طوعا من الشركة والتخلص من التعسف متاع الأغلبية. هذا يهم كما قلنا الشركات ذات المساهمة الخصوصية، لأنه في الشركات ذات المساهمة العمومية أو لي سوسيتي فيزون أبل بوبليك ليبارن إي لي سوسيتي كوتي ثم قانون خاص ينظم المسائل هذه اللي هو قانون نوفمبر 94 واللي نحكيو فيه ممكن مرة أخرى على تقنية لوفر بوبليك دو ريتري اوبليغاتوار وقت اللي يوصل المساهم يملك 95% وبالضرورة في الحالة هذه يلزم يقدم عرض للخروج من البورصة. دوك هذا باش نرجع لخارج الشركات المدرجة، السعر متاع التفويت يا اما يتم الاتفاق فيه ما بين الزوز اطراف والا يتم اللجوء لتحكيم من للقضاء. بالضبط، هو المبدا انه في كل البيوعات فيه يعني اتفاق بين الاطراف، واذا الاتفاق هذا ما صارش فانه يقع اللجوء الى القضاء، والقضاء هو اللي يحدد قيمه البيع او المساهم هذا. شكرا لك ماتر صالح دخلاوي، محامي مختص في قانون الاعمال. وليد برحومه نحييكم ونقول لكم الى اللقاء في نفس التوقيت ان شاء الله. إكسبريس FM تزيد في القيمة. كارير. جانا معكم في كارير على موجات راديو اكسبريس اف ام. كنا نحكيو على اليوزر اكسبيرينس وحكينا شوي على فيسبوك قبل الفاصل. سامي بن منصور تفكروا اليوم احنا نحكيو على l'expérience collaborateur. La fameuse expérience collaborateur. ثلاث مرات هذه نهضرك بها هكا. Alors, اليوزر اكسبيرينس justement elle est importante ونردوا بالنا في اليوزر اكسبيرينس. وكما قلنا مثلا فيسبوك عنده باش يدلل على خاطر بيه ولا بلاش الناس سي سون اكرو، دونك يبدل ما يبدلش الناس تنغنغ ومن بعد تسكت ومن بعد ياخذوا هيك شانجمون. نحي الناس كي سون ناتوريلمون ريزيستون او شانجمون. بالحق اليوزر اكسبيرينس ساعات تقلق سورتو كي بدل لك بوطون من هوني لغادي لي جون كي اون دي ريفلكس، وهذا ابليكابل على دوتر دومين وعلى برشا حكايات اخرين. ساعات تدخل البوتيك، ساعات تدخل الجراند سيرفاس، يبدل لك هذا منها من غادي sans prévenir. Il ne s'agit pas de refuser le changement, il s'agit de prévenir et de poser la question qu'est-ce qui ferait plaisir للناس هذيا قبل ما نبدلوا. Si on le fait pas وتجي مسقطة, c'est là où il y a le problème. Tout à fait. Tout en plus que l'exemple de Facebook, Mark Zuckerberg a toujours tenu à proposer l'expérience utilisateur la plus simple possible, la plus agréable possible aux utilisateurs de Facebook. Malgré ça, il y a eu des choses où il y a eu un débat au sein de Facebook. Par exemple, à un certain moment, il y a eu un bouton dislike, like et dislike. Il y a eu un grand débat là-dessus. Finalement, ça a été abandonné parce qu'on a estimé que ça allait surcharger la partie, il fait le partager, aimer, commenter. Donc, on a enlevé cette possibilité de mettre un bouton dislike. Donc, on fait très très attention à ce que l'utilisateur puisse vivre une expérience qui soit claire, limpide. Donc il n'y a pas de chichi, trop de chichi. Donc voilà, un exemple parfait. يوري اللي هي الاكسبيرينس يوتيليزاتور مهمه ياسر. لازم ناخذوا بعين الاعتبار فيها لا كولتور نتاع الناس اللي تستعمل زاده، وهذا ساعات ني با بري ان كونسيدراسيون كوم ان انتربريز. دايوغ اكزامبل توا فيسبوك مثلا في الماسنجر زاد حكايه اللي انه كي كون تو بوبلي اون فوتو في الماسنجر يقول فيسبوك للعبد اللي يتلقى الفوتو هل هي جات من عند معناتها كان جات وحدها ساكته اون سامبل فوتو معناتها راهي جات من الجاليري نتاعك، والا اذا كان ما جاتش من الجاليري جبتها من فناتر اخرى يقول راهي الا ايتي فوروردي دونك ترانسفيري. في لي فو نتاع رمضان اللي صاروا توا في لي متلوله نتاع رمضان مبروك، فما ناس ترشت شنو ميم با قاصر عليها تصويره من عندك تترانسفيري لي. شوف كيفاش معناتها عملوا حاجه في امريكا في بالو التو في السيليكون فالي ils n'ont pas pris en considération اللي هوني باش تلحم عركه. Oui, parce que en fait on peut pas
prendre en considération tous les éléments, y compris les éléments culturels dans ce cas. هذا يفكرني d'ailleurs في exemple qui a complètement ruiné un produit en Amérique du Sud dans les années 80. Une marque connue d'automobile qui est General Motors a lancé un modèle de voiture qui s'appelle Nova. Alors ce modèle, excuse-moi le terme, s'est cassé la gueule en Amérique du Sud. En espagnol, et la langue la plus répandue en Amérique du Sud, Nova, ça veut dire Nova ne marche pas. Donc quand on appelle une voiture ne marche pas, donc elle est condamnée déjà d'emblée. Donc voilà, il faut faire très attention à ces aspects culturels. Voilà, parce que ça peut pénaliser un produit. Alors, نجيو توا من الكليون اكسترن للكليون انترن. هذا هي التحضير من بكري كل باش نمشيو جوستومون ونفهموا الكونتكست نتاع ان اليوم اون كونسيدير بلو العباد كوم دي كولابوراتور كوم دو سامبل عباد يخدموا علاقتنا بهم كونترا وشهريه واخدم لهم على قد فلوسهم وكل الحكايه هذيك نعرفوها تغيرت الامور اليوم. Voilà. اليوم عندنا un département, une direction des ressources humaines qui a en face d'elle des clients internes, des clients. Qui يقول un client معناتها عندها vis-à-vis d'eux un engagement de qualité, de prestation, de service. D'accord? Alors, ce client, il faut qu'on s'occupe de lui. Il faut qu'on le chouchoute. ما نخليوش هكاك comme ça كيما أي client يجيك باش يشري من عندك un produit. Alors, شنو هي l'expérience collaborateur في وسط المؤسسة؟ هي en fait les événements اللي يتعدى بهم الكولابوراتور من اللي دخل المؤسسة حتى اللي يخرج المؤسسة. Les événements, notamment les événements marquants plutôt dans sa vie professionnelle. هذه l'expérience collaborateur. Donc, تنشوفوا plus loin اللي كل événement عنده قيمته وكل événement لازم المؤسسة تخدموا تلهي de A à Z. Donc, le collaborateur كيما le client externe عنده un parcours في المؤسسة من نهار اللي يدخل فيه لنهار اللي يخرج فيه. Donc, le parcours هذا le travail n'est plus un lieu physique, mais une expérience qu'on vit, ou un ensemble d'expériences qu'on vit dans l'entreprise. Et il يبدل complètement التعامل مع الكولابوراتور ويزيد يدخل أكثر la dimension client interne. Donc l'expérience collaborateur elle est engageante خاطر كي أنت الكليون انترن نتاعك اللي هو الكولابوراتور تلهي بيه بالكدا tu l'engages. Ok, يولي يخمم أكثر في الخدمة، يولي هو بيدو s'identifie أكثر à l'entreprise. Et un client engagé, c'est un client susceptible de promouvoir votre image de marque et votre marque employeur ici. C'est comme le client externe à l'entreprise. وقت اللي يبدا فرحان بالبرودوي نتاعو باش يحكي عليه بالباهي. Tout à fait. باش يقول البرودوي هذا هايل ونشجعكم باش تشريوه. خذوا تهنا. Voilà, خذوا تهنا. يولي الكولابوراتور اللي هو الكليونتير في الانتربريز يولي يحكي بالبيع على الانتربريز نتاعو يولي il a promu que ce soit dans un cercle d'amis ou privé etc. وهذا il sert beaucoup la marque employeur. Et un client qui est engagé, un client interne qui est engagé dans l'entreprise, c'est un client qui est performant et c'est un client qui est générateur de valeur et de valeur ajoutée à l'intérieur de l'entreprise. Alors, après avoir défini un peu ce que c'est que l'expérience collaborateur, donc le parcours du collaborateur dans l'entreprise, nous allons un peu quelles sont les composantes de l'expérience collaborateur. Oui. Essentiellement, il y a 3-4 composantes de l'expérience collaborateur. Il y a le contact du collaborateur dans l'entreprise, le recrutement. Oui. Donc, il faut démontrer dans le recrutement un souci du client interne. D'accord? Par exemple, on avertit par email, par un appel téléphonique, le rendez-vous de recrutement. Qui m'a fait rendez-vous à un bébé calme qui que vous êtes disponible ou pas, je dis le rendez-vous, etc. Donc, ça, c'est une marque de respect pour le candidat. Membre de l'entreprise. Donc, ils m'ont dit que l'entreprise. Très important. Voilà. خاصة dans les secteurs اللي فيهم برشا turnover وفيهم مشكل نتاع talent acquisition. Voilà. يعطيك صحة. En cas de refus de la candidature, il ne faut pas laisser comme ça
le candidat dans la nature, il faut lui envoyer un email respectueux en lui disant que l'entretien a été agréable et que peut-être on peut le solliciter éventuellement ultérieurement, qu'on a été content de le rencontrer, que malheureusement ma femme est poste. Ça adoucit donc le refus et c'est une marque de respect pour le candidat. مش الكانديدا خذيناه عملنا له انتروتيان وبعد ما عادش حسنا به لوحوه ينجم نهار اخر يعاود الكانديدات في لونتربريز هذيك و لو فيت اللي فوالا كومون سا سير لا مارك امبلويور لو فيت اللي عنده ايماج باهيه من لونتربريز يولي الانسيت مالغري لو ريفو الاولاني باش يعاود البوستول. كان تكون عنده اكسبيريونس خايبه مع لونتربريز يولي يقول لك لا ينو با بيان تريتي جو با بوستولي سات انتربريز وتكون لونتربريز خسرت كانديدا. خاطر تعرف الكانديدا ماهوش باهي ولا خايب dans l'absolu. Il correspond à un poste précis. D'accord ? Voilà. Alors, il y a des entreprises qui, même si elles ne prennent pas un candidat dans un poste, elles peuvent lui proposer d'autres postes, voire même des postes de transition. Par exemple, le cas les assurances générales de France, les AGF, في recrutement, j'ai خذاو الكانديدات عداو لها une batterie de tests. Vraiment, ça a duré très longtemps. بعد في الاخر جاو قالوا لها انت ماناش ناخذوك في معناتها ديريكتومون تحكي مع الكليون. هو سيتي ان بوست نتاع ريلاسيون كليون. ناخذوك تعمل تيلي اوبيراتريس معناتها تحكي بالتليفون. وبعد au bout de 2 ans فما une passerelle تخليك تتعدى البوست directement confronté au client. Donc là, il y a véritablement un respect pour la candidature. On ne jette pas une candidature, même si ça ne correspond pas au poste, vu qu'on a capitalisé la candidature, on lui propose un autre poste. C'est aussi une marque de respect. Donc tu vois, Zohair, déjà, le candidat, mais au stade de la candidature, mais elle est collaborateur, والمؤسسة عندها plusieurs occasions في الريكروتمون باش توري للكانديدا اللي هي تحترمه واللي هي qu'il soit futur collaborateur ou pas, il mérite son respect. Oui, هو بين أيدٍ أمينة et on le sent كما قلت quand c'est très concurrentiel où les entreprises de فوق وفكان fait les talents, c'est très important, c'est la moindre des choses, c'est même un prérequis à la relation مع الكولابوراتور نتاعنا. فاصل ونرجع نمشيو مع الموسيقى البنينة. Gabriel Dreams على إكسبريس اف ام.
تكش لل10 و4 دقائق و30 ثانيه الدقه هكا ولا سي منصور؟ Ouais. Il est très important زاد باش نكونوا دقيقين في تعاملنا مع لي كليون انترن اللي هما شكونهم؟ اللي هما لي كولابوراتور. اللي هما لي كولابوراتور. حكيت انت قبل الفاصل وقلت اللي الكولابوراتور التعامل معاه يبدا من الريكروتمون، خاطر هذيك يقعد يتفكرها. قال الياباني الضربه الاولى نصف المعركه. اذا اون غات لو كو من الاول حتى كان اون لو ريكروت ما يقعد يتفكر هنا مرمتوني باش ندخل تتقال بضحكه اما تتقال. فوالا وما عادش يرجع من بعد. فوالا كيما اكزاكتومون في الاكسبيريونس كليون لو كليون ديسو ما عادش يرجع. Alors, زيد يشنعك في les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Glassdoor, hein, le réseau social qui note les entreprises. عاود لنا اسمه. Glassdoor. Alors, le recrutement, حكينا كيفاش. كيما باب. كيما باب. حكينا كيفاش الريكروتمون مهم ياسر واللي هو. شيء انا صيام شيء نسمع فيها جلاس دور. سخلا ماركه تاع جلاس باش نقول لك Bon. Donc, le recrutement, c'est la première étape, si on veut, la porte d'entrée, le parcours le collaborateur de l'entreprise, qui est l'entreprise, elle doit marquer le respect pour le candidat. Malheureusement, Fitouns, par exemple, des entreprises que j'ai conseillées. Le candidat, par exemple, a un droit d'entretien, calmouه العشية, par exemple. آخر العشية باش نقولوا فوالا يتصلى باش نقولوا غدوة تجي. ما يجيش هذا معناتها الكانديدا ما نجمش يحضر روحه كان يسكن بعيد ما ياخذوش لي ديسبوزيسيون نتاعو. Donc c'est très gênant. Malheureusement aussi il y a des recruteurs qui ne préparent pas du tout l'entretien. Oui. Ça c'est très courant malheureusement dans nos entreprises. C'est-à-dire que il ne connaît même pas le CV du collaborateur, il n'a pas jeté un coup d'œil là-dessus, il le découvre le jour même de l'entretien. ومن الأسئلة تفيق اللي هو ما طلعش على السي في بالكل. يعطيك صح. Voire même يولي l'entretien se transforme en procès. Où on juge le collaborateur au lieu de l'écouter, au lieu essayer d'évaluer les compétences. On les dévalue. Voilà. Les questions de provocation, salam alaikum. C'est une caractéristique, c'est une caractéristique les recruteurs occasionnels. خاطر تعرف انت التيسيو نتاع لي زونتربريز في تونس اغلبيته شركات صغرى ومتوسطه. دونك غار تلقى اون فونكسيون دو ريكروتور فيكس ياخذ في 12 شهريه ولا اكثر وباش يعمل دي ريكروتمون خاطر هما بيدهم يعملوا في 1 او 2 او 3 ريكروتمون ماكس بار ان. دونك فماش علاش معناتها باش تحط اي دوكو كي في لي ريكروتمون اللي هما عباد peut-être عندهم de l'expérience au poste نتاعهم mais ils sont pas habilités à faire des recrutements. Du coup le candidat يبدا mal à l'aise والريكروتور بيدو mal à l'aise. Sauf que موازين القوى يقلق كيفين عند شكون تبدا عند الريكروتور. Et comme il est mal à l'aise lui aussi, il va en abuser باش يرجع la zone de confort نتاعو. Et ça se passe comment? Les questions de provocation, la dévalorisation. وين قريت انت يسمي له اسم الجامعه يعمل مطه هكا بفمه معناتها يدخل له في البروفوكاسيون 5 دقائق يعذبوا فيهم. Ça c'est mauvais pour l'image de l'entreprise. Tout à fait. Ça, c'est l'occasion pour nous de rappeler que le recrutement est un vrai métier. Oui. Hein? Ça s'improvise pas, ça se prépare. C'est même le sourcing, voilà un métier وحده. Tout à fait. C'est une étape du recrutement. تقول عبد الشنطر تقول لك je suis sourceur. Tout à fait. Métier آخر تبع الريكروتمون اللي هو السورسينغ. دونك كيف malheureusement في مؤسساتنا برشا نلقاو الكانديدا اللي ما نقبلوش الكانديداتور نتاعو ننساوه كومبليتمون حتى ما نكلموش في التليفون باش نقولوا له ما نبعثوش ان ميل دو ريفو اون بون اي دو فورم سولون لي ريغل دو لار. يبدا مسكين يجري واش عملتوا وباش تجاوبوني ولا وشنو وقولوا لي ما تخلينيش معلق. فوالا فما ميم دي كانديدا ما يجاوبهمش بالكل ما يقولهمش اللي هما خذوهم اللي هما رفضوه ما يعرفوش. اللي ننساها هو الحكايه وتلقاه بوستولا وبدا يقدم مع شركه اخرى كيك يقولوا له تفضل نهار الاثنين باش تجي راك هي نهار الاثنين ما قعدت معنا انتروتيان وقتاش شهر ونص التالي توا جاوبوني تقولوا لي سي بون فوالا سايي. Malheureusement. Donc c'est la meilleure façon de rater d'emblée l'expérience collaborateur. Et voilà. Alors, l'étape ثانية بعد le recrutement هو l'onboarding. Le fameux onboarding اللي هو فيه deux volets, فيه l'accueil et l'intégration du candidat. Donc فما عباد يسخبوا l'onboarding كان l'accueil هكا لا
c'est de femme l'intégration de le candidat qui vient tout juste après. Alors, tel cas des entreprises qui préparent ce qu'on appelle un pack recrue. Tel cas on fait style ou fait un mug, fait un t-shirt de l'entreprise. La mallette de bienvenue. Voilà la mallette de bienvenue. فيها نمر تليفونات الناس الكل، فيها البادج نتاعو، فيها كان عنده كرهبه بلاص دو باركينغ ويني. يعطيك الصحة. اي فوالا. هذا مهم ياسر، هذا يخلي الكولابوراتور اول نهار دخل فيه في الانتربريز يرى لي الانتربريز قاعده تعتني به، اللي عطيت له قيمته، اللي un t-shirt c'est comme dans une équipe de foot, on vous donne votre t-shirt donc vous appartenez à l'équipe. Votre t-shirt avec le logo de l'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes déjà d'emblée dès le premier jour membre de l'entreprise. C'est très très important au niveau symbolique pour le collaborateur. Bien sûr, le fameux Keneda Barka, le bureau li bda hadr avec l'ordinateur, les accès réseau, d'accord. يبداو هذوما الكل حاضرين. وفما زاد انا هذا شفته en Amérique du Nord, les formations post-recrutement. C'est-à-dire que pour prendre en charge immédiatement son métier, le collaborateur a besoin de se former aux spécificités du métier, d'accord, aux spécificités de l'entreprise. Moi, les entreprises, le kiff kiff. Et donc, les formations, ils t'attendent directement بعد le recrutement. باش يدخلوا le collaborateur dans le moule. هذا الكل il fait partie de l'onboarding. Femme l'accueil aussi par la responsable RH, la responsable de communication, le supérieur hiérarchique, par l'équipe. Parfois même on fait des fêtes d'intégration carrément. Google fait souvent des fêtes d'intégration pour mettre les collaborateurs dans le bain. Voilà, dans une ambiance ludique, informelle, etc. أخي بحاجة سامي تعرف أنه إنسان يبدأ في الشركة جديد مازال يدخل يعرض واحد في الكولوار مثلا في لي لوكو. سلام تفضل خويا. عسلامة تفضل اش تعمل هوني؟ أنا جديد معانا وقتاش دخلت؟ ما يعرفوا حد. ما قدموا حد. سي غراف. Tout à fait. واحسن حاجه باش كل واحد يتعرف على الاخر c'est la fête d'intégration. Oui. Fête d'intégration quand il y a une cohorte qui arrive, on attend qu'un ensemble de collaborateurs arrivent dans l'entreprise, de nouvelles recrues, et on organise une grande fête. Et là c'est le meilleur moyen pour que les gens se connaissent entre eux, et on peut pas rater un collaborateur avec qui on a blagué, qui a chanté une chanson في الفête d'intégration. تفكروا دونك احسن طريقه باش تخلينا نعرفوا الكولابوراتور. فما زاد لو تور دو لونتربريز هذا مهم ياسر. وحتى كان تبدا اون انتربريز باغ اكزومبل ان كولابوراتور كي ايتي ريكروتي في ان ميتي سوبور وهي انتربريز اندستريال ندوروا في الوزينه يشوف البروسيس دو برودكسيون كيفاش يصير، نقابلوه بالشيف ديكيب بالكونترمتر باش يعرف المؤسسه غيالمون شنيا، مش كان لو كوتي سوبور هكا. لو تور دو لونتربريز والعباد الكل يعرفوه. خاطر تعرف زاد imaginez معناتها شخص من الميتي سوبور كي ديبارك ان جور في الوزينه ويكون حد ما يعرفه، يحسوها كانها محقرانيه شويه جماعه البرودكسيون كيفاش هبط لنا من البرج العاجي نتاعو باش يشوفنا. alors كان شافوه من النهار الاولاني كي يجيهم مره جايه باش يتعامل هو وياهم ça va être sympathique, ça va être dans la convivialité. Voilà. فما زاده حاجه جديده ولا يعملوها les entreprises, ça s'appelle the induction program. Donc c'est une forme de programme de formation aux valeurs, aux normes, à la culture de l'entreprise. Ça peut se faire en ligne, d'autres en ligne. تلقى une vidéo فيها un message تاع le fondateur de l'entreprise يحكي على المؤسسة، يحكي على l'histoire نتاعها، التاريخ نتاعها، ثقافتها، ومن بعد تلقى des quiz sur les valeurs de l'entreprise باش الكولابوراتور نهار اللي يدخل المؤسسه يتشبع ديجا باللي فالور دو لونتربريز، يعرفهم شنو هما لي فالور دو لونتربريز، ما يقعدش يكتشف هكا او غري دي رونكونتر دي اكسبيريونس نتاعو ولا يقرا في لي ستيكر في لاكوي. Voilà, tout à fait. Donc l'onboarding, comme on l'a vu, c'est extrêmement important. Onboarding, hein, donc atterrissage un peu, hein, le collaborateur, لازم يكون en douceur l'atterrissage. الصعود على متن الطائرة. Voilà, على متن الطائرة اللي هي المؤسسة. Oui. مشكلة encore une fois في برشا من المؤسسات نتاعنا l'onboarding يكون totalement absent. C'est-à-dire que le collaborateur, il est laissé, abandonné comme ça, il débarque. ساعات تلقى ما عندوش بيرو ما عندوش ordinateur يقعد يريكلام un ordinateur pendant des semaines, hein. ولا يجيب l'ordinateur personnel نتاعو, ce qui est quand même assez grave parce que en termes de sécurité c'est pas très sain en quelque sorte. Donc يولي la recrue تولي aller balloter de service en service. يبدا يسأل
كيفاش نجم ناخذ الاورديناتور، كيفاش نجم ناخذ البيرو، شكون مشيت لهبيه، عرفوني بالليكيب نتاعي. ساعات supérieur hiérarchique carrément ce qui est quand même grave ne rencontre pas le collaborateur mais يكتشفوا كان بعد جمعتين 3 جمعات. Donc véritablement il ruine complètement le onboarding, hein. Donc un onboarding existant et ça ruine véritablement l'expérience collaborateur. Tout à fait. Alors, بعد l'onboarding, on a la formation. Ben. La formation, on en discutait tout à l'heure en off. C'est quelque chose de précieux pour une entreprise qui améliore pas les compétences, une entreprise qui ne fait pas acquérir de nouvelles compétences aux collaborateurs est une entreprise qui est morte. Parce que le collaborateur va faire du surplace et il ne va pas évoluer. Le marché évolue, les technologies évoluent, etc. Et un collaborateur qui ne se forme pas, c'est un collaborateur qui perd de sa valeur. Et que dans la contribution, pour avoisiner une contribution nulle. Malheureusement, des entreprises, mais ils ne font pas attention à la formation. Mais la formation, elle est très importante. On a la formation post-recrutement. Elle est dit juste après le recrutement, le pack formation qu'on donne. Et par la suite, on a les formations qui se font dans un cadre organisé, qui est celui du plan de formation. Elles sont adaptées, elles sont personnalisées pour que le collaborateur puisse avoir exactement ce dont il a besoin pour agir dans l'entreprise. Alors, نرجعوا للواقع نتاعنا ساعات واقع مرير. تلقى مؤسسات ما فيهاش فورماسيون. تلقى الكونسيبت دو فورماسيون vacances où on envoie les gens passer des vacances dans un hôtel plus que se former. تلقى les formations népotisme. معناتها نحبك خاطر نكون منك ولا خاطرك لو شوشو نتاعي دونك نعطيك فورماسيون واللي مش شوشو ما نعطيوش فورماسيون. داكور. وفما زاده la formation, l'absence de formation qui est une sanction. Donc quand on veut sanctionner un collaborateur, pour une raison ou pour une autre, on ne lui donne pas de formation. Je crois privé de formation. Donc c'est extrêmement démotivant, ça marginalise le collaborateur et c'est aux antipodes de l'expérience collaborateur. On lui fait véritablement vivre une très mauvaise expérience. هذا هو قد ما نقولوا شويه راهو لامبورطونس دو ليكسبيريونس كولابوراتور خاصه في عالم توا ما عادش فما ذي شد بلاصه واركح وقبل حتى مهن اللي هي معناتها اللي يوصل مؤسسات يشد فيها نوعيه نتاع مؤسسات كيما البنك. شكون يدخل البنك قبل ويتحرك منها ويتزرزح منها؟ انتهى دخل البنك قعد. اليوم التورن اوفر يمس البنوك يمس حتى المعامل لي كولابوراتور في المعامل لي زوبيراتور على ليني دو برود اللي تشد خدمه ولا اللي يشد خدمه يقعد يركح غادي توا حتى هذوكما فيهم تورن اوفر بون اللي جينيراسيونيل. دونك اليوم المؤسسه هذه اللي تجي كما قلت بكري من برج العاجي تقول معناتها انا عامل مزيه احمد ربي اللي قاعد تخدم سا مارش بلو. اليوم لازم نخدموا على لا فاموز اكسبيريونس كولابوراتور. فاصل مع الموسيقى البنينه روبن ستون شو مي لاف على اكسبريس اف ام.
expérience collaborateur. رابعه واحده زي سامي بس الشوزر الادرينالين باهي. Oui, bien. Alors, donc, حكينا على مش les étapes, لكن l'importance et les composantes et surtout قداش اليوم on en a besoin وما عادش ان لوكس. راهي ماهيش حاجه لوكس رانا نتكلموا عليها، راهو سي ان بريروكي، راهو سي اون كومبوزونت اسينسيال. اذا نحبوا يكونوا عندنا ثروات بشريه مدربه وجاهزه وكما يقولوا بالانجليزيه readily available، معناتها ويضربوا على الضرب نتاع الشريك، راهو ça passe par des étapes essentielles كيما هذيك. وراهو فما ناس مختصين، مش اي واحد يقوم يعمل فيها هذه هكا ولا. Bien sûr, c'est pas un luxe, d'autant plus que un collaborateur qui vit une mauvaise expérience, c'est un collaborateur qui devient démotivé. Oui. C'est un collaborateur, on va le voir, ça peut friser la dépression. Hein. Oui. Il peut démissionner, quitter l'entreprise et refléter une mauvaise image. En fait, c'est pas une mauvaise image, mais c'est la vraie image de l'entreprise auprès de futurs candidats qui ne penseront plus à intégrer cette entreprise. C'est exactement comme un produit. تشري ياغورت ما عجبتكش تولي ما عادش تشري الياغورت هذاك. Donc تولي تخسرك المؤسسة en tant que client. L'entreprise qui fait تخسرك en tant que collaborateur وتنجم تخسر وراك جرتك beaucoup d'autres futurs collaborateurs. كنهار هبطت للسنتر فيل عندي قضيات نسمع في دو جون يحكيو. واحد قال له صبيت، قال له اي، قال له عيطولك، قال له وي، قال له قال له حكايه فارغه. ما قالش حكايه فارغه، قال ادجكتيف اخر، ما قال له حكايه فارغه. قال له علاش؟ قال له تعرف مازالوا يخدموا باكسل. قال له يزيزي، قال له والله كيما نحكي معك مازالوا يخدموا باكسل. درا على شنو هو الله اعلم، شي خاطر اكسل il est très bien، اما جوست بوتيتر فما حاجه اللي تطورت وهما ils ont des besoins en tant que jeunes d'aujourd'hui باش يخدموا بحاجه اخرى. ils considèrent هذاك comme obsolète. Tout à fait. peut-être. Tout à fait. دونك البيرسيبسيون تاعهم افيك هذا تكلم للاخر، الاخر قال له ملا من غير ما نصب، قالوا فك عليك. ريتو Tout à fait. في صميم اللي نحكيو فيه. C'est-à-dire qu'il ne va pas se retrouver dans son milieu. Ça, c'est le propre des générations Y. Et là, c'est et Z. générationnel. Voilà, c'est générationnel. Alors, une autre composante importante de l'expérience collaborateur, c'est la gestion des carrières. Alors, l'UM, c'est la gestion des carrières. C'est la gestion des parcours professionnels. À la khater, le collaborateur, désormais, on lui offre des trajectoires professionnelles. Et qui sont des trajectoires professionnelles négociées. Nous, avec le collaborateur, nous les besoins نتاعو. Fini حاب يمشي. مش on lui trace كيما قلنا في une autre émission une carrière en autoroute معناتها من يشد ثنيه واللي ما عادش يقف ويعرفوا فين خالط. لا بالعكس اليوم المؤسسات تحاول elle diversifie les parcours professionnels pour que le collaborateur garde toujours la même motivation. Et ça implique des mobilités choisies. نجي نقولوا له par exemple مش نقول له حاطينك في سيرفيس واحد اخر ولا باش on va te promouvoir directement. شنو رايك؟ شنو تحب؟ اسكو عندنا بوست في الماركتينغ كي سي ليبري، انت نعرفوك في الريسورس هيومان اما عندك سنسيبيليتي ماركتينغ، اسكو ça t'intéresse de passer au marketing? On a prévu des formations pour toi. Les fameuses passerelles RH. Voilà, les passerelles, les mobilités. Et lui, il peut choisir oui ou non. Il n'est pas obligé, d'accord? Parce que l'entreprise ne peut pas obliger un collaborateur à faire quelque chose qu'il n'aime pas. En tant que collaborateur. Alors malheureusement, في برشا مؤسسات عندنا ما فماش بالكل gestion des carrières. C'est-à-dire que le collaborateur finalement il plafonne. من نهار الاولاني يدخل فيه يقعد فرد بلاصه pendant des années. Alors ça conduit à la démotivation petit à petit. Après la démotivation, le stade qui vient après, c'est le désengagement. يولي ما عادش عنده علاقه بالمؤسسه، جوست يدخل 8 يخرج 6 تاع العشيه يعمل 8 ساعه نتاعو ويروح على روحه. انا جي في ميم دي كا دو ديبرسيون dans certaines entreprises. collaborateur موجود في المؤسسه ما يعرفش على روحه واش قاعد يعمل وين ماشي. J'ai connu un cas précis. Il était situé au premier étage de l'entreprise. Il arrivait le matin, il regardait l'avenue principale اللي تعطي عليها المؤسسه من الشباك صباح كامل. بعد يمشي يفطر يعاود يرجع يقعد يغزر العشاء الكل. Il a déprimé en fait. Il était en dépression. Donc ça peut mener loin. Hein. Ça peut donner des situations quand même graves. Hein. نعرف بعض التوانسه يقول لك تي نعمه من عند ربي هذه. انت وين بوست؟ Non mais on plaisante comme ça. Oui. Mais
le stade اللي من بعد في يطلب كونجي longue durée etc. ندخلوا في دوامه اخرى en fait. Donc كي نشوفوا un peu شنو les avantages de l'expérience collaborateur, c'est que l'expérience collaborateur génère de l'engagement. L'engagement. Voilà. Elle génère de l'attraction et de la rétention des talents. اليوم نعرفوا اللي هذه اشكاليه كبيره ياسر نتاع تيرن اوفر كيما كنا نحكيو فيه. Surtout dans le domaine de l'IT, par exemple, des collaborateurs qu'on a véritablement du mal à retenir parce qu'ils sont demandés sur le marché, notamment sur le marché mondial, international. Donc, quand tu te soucies de ton collaborateur, puis يقعد عندك. كيما إنسان تستقبله في دارك تفرح بيه. يقعد بحذاك. إنسان تستقبله هكاك يقعد شوية ويمشي. D'accord. Donc, ça aussi, on obtient des collaborateurs qui sont motivés, qui sont intégrés dans l'entreprise. Intégrés. Voilà, l'intégration. La fameuse. خاطرك انت بالonboarding سهلت l'intégration تاع الكولابوراتور. Donc هو الكولابوراتور باش يحس روحهم بعد véritablement intégré. يحس روحه dans son élément. Il s'identifie à la culture de l'entreprise et à l'entreprise. C'est très très important. يولي tu es un soldat dans l'entreprise sur lequel tu peux compter à n'importe quel moment. Et ça donne un collaborateur qui est performant, qui est le meilleur avocat de ton entreprise. Avocat ou ambassadeur? Avocat et ambassadeur. خاطر ambassadeur خاطر باش يعرف بها وافوكا باش يدافع عليها. Oui. C'est encore mieux وقت اللي l'entreprise تبدا معناتها en cause en quelque sorte. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Samy Mansour على زيادتك في القيمة. نفكر اللي انت donc consultant senior en ressources humaines. Merci beaucoup على حضورك معنا اليوم في كارير في موضوعنا اليوم. tout de suite الأخبار ومن بعد بقية برامجنا باش تلقاو شيء آخر. رباب السراي تشوف فيها في التلفزة هالايامات. تحية لها رباب الفي دو تري بون بولو. تحية لأحمد بالخوجة في الإخراج وفي الديجيتال. وتحية اللي تفرجوا فينا واللي رافقتونا. انتم تصوموا بالصحة. excellente journée. باي باي. Carrière.